एथलबाड़ी में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, पत्नी गंभीर रूप से घायल। शुक्रवार रात करीब 11 बजे मदारीहाट ब्लॉक के एथलबाड़ी चौपाटी इलाके में एक बोलेरो गाड़ी भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बोलेरो शिलीगुड़ी से हेमंटनगंज लौट रही थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गाड़ी में सवार पति पत्नी में पति सुरक्षित बच गए, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उनका एक हाथ टूट गया और आंखों में भी चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग सक्रिय हुए और समाजसेवी सजू तालुकदार को खबर दी। वे तुरंत एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और दंपत्ति को बीरपाड़ा राज्य सामान्य अस्पताल पहुंचाया। वर्तमान में पति पूरी तरह स्वस्थ हैं, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। उधर बीरपाड़ा थाने के अधीन एथलबाड़ी फाड़ी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना ने इलाके में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। ঘটনা ঘটেছে, একটা বোলেরো গাড়ি আছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখানটা শিলিগুড়ি থেকে উনি হেমন্তন দিকে যাচ্ছিলেন আর কি, ওনার বাড়ি ওখানটায়। এথেলবাড়িতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে, তো সামনে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো যে ওনার স্বামী স্ত্রী ছিল গাড়িতে, মহিলার হাত ভেঙে গেছে। যিনি গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন উনি একটু সুস্থ আছে, এখন বীরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি আছে। হয়তো ওখান থেকে কী হবে ওটা পরে ডক্টররাই বলতে পারবে। কি গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়েছে এটা সঠিক বলতে পারলাম না। আমরা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার 2-5 মিনিট পরে আসলাম আর কি। আমরা আসার পরে তারপর ওনাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। পাঠানোর পরে এখন স্যার আসছে এখান থেকে, আমাদের ফাঁড়ি থেকে সুবল স্যার আসছে। উনি এখন সব কিছু হ্যান্ডেল করছে। আচ্ছা, কোন জায়গায় হয়েছে এটা? এটা এথেলবাড়ি চৌপতি থেকে বীরপাড়া যাওয়ার, এই এথেলবাড়ি ক্রসিং হয়েই বীরপাড়া যাওয়ার পথেই হয়েছে আর কি। জাস্ট কী বলবো, বাস স্ট্যান্ডের সামনেই আর কি। আপনার নাম দাদা? আমার নাম মানিক খান। এখানকার স্থানীয়? আমি স্থানীয়।